Et si c'était à refaire? salut رجعنا لكم من جديد في سي سي ريفير. الانفيتي نتاعنا اليوم نقول معناتها انتربرونور اي اوسي ارتيست كوريغراف سفيان ويسي. توا جا وقت البروميير جو اللي هو لوكين. حاضر اوكي تري بيان. دونك لوكين سفيان، لو كان جا عندك ان بوفوار ماجيك شنو هو ينجم يكون واش تعمل بيه؟ Un pouvoir magique. Un pouvoir magique, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. Et en même temps, c'est quelque chose de l'ordre du privé. J'aurais pris quand même un dernier moment. C'est très dur, ta question est très dure. Elle réveille des choses que je n'ai pas envie de révéler, mais bon, c'est sincère là. J'aurais pris un dernier café avec un café ou un thé ou un temps de conversation. مع خويا الكبير قبل ما تاخذه لي الدنيا. Voilà. اوكي. ايش كنت تحكي معاه؟ Ouf. Là, ça c'est de l'ordre du privé, okay, je ne peux pas. Mais en tous les cas, c'est cette oui. دونك ابارامون انت خاطر السؤال باش نسالو لك الثاني اللي بعده باش نقول لك كان جيت باش تعمل بون قهوه ولا فطور مع شخصيه تاريخيه ولا تنجم تكون تاريخيه ولا تنجم تكون موجوده توا عايشه مشهوره شكوني؟ sans aucun doute Gandhi. Okay. Oui. Je t'ai تحكي مع Gandhi parce que d'abord على خاطر la force du militantisme et puis la présence de la physicalité du corps dans son militantisme. La notion de la marche, la notion du silence, la notion de regrouper, de l'inclusion, la notion du groupe et du collectif. C'est je veux comprendre le fond de sa pensée, pas le lire dans les livres. ما نحبوش العباد تحكيه لي، اما نحب نسمعه هو. En tous les cas ظهري حتى صمته يكون يأثر فيا برشا. وقوة غادي. Absolument. القوة كلها غاديك. عندي برشا عباد beaucoup d'invités ils les inspirent معناتها ils sont très curieux باش يحكيوا معاه ولا يقابلوه. معناتها إنسان خلق معناتها عمل امباكت كبير ياسر على طريقة التخمام l'approche بيدها معناتها حتى في دريم سيتي فما sans aucune prétention فما حاجة inspirée منه هو خاطر on invite les gens à marcher dans la ville, à rencontrer les autres. On invite au rassemblement, la notion du rassemblement, à l'acceptation de l'autre avec toutes ses différences. Il y a une grande force dans son silence, mais en même temps il y a une grande poésie en même temps. C'est vraiment un ensemble de richesses, d'éléments qui. Il y a la vie. En fait, c'est quelqu'un qui. Il me transmet la vie, la notion du souffle, la notion du rythme, la temporalité. Il y a quelque chose de très fort de l'expérience du corps dans son militantisme Liana qui m'inspire beaucoup. لو كان جا عندك البوفوار انك تسافر في الوقت، نجم يكون في الباسي والا في الفيتور، اذا كان في الباسي شنو هي الحقبه الزمنيه اللي تحب تمشي لها، واذا كان فيتور وقتاش وعلاش؟ لا الفيتور يخوفني الحقيقه. ما نقولش لو فيتور يخوفني برشا surtout avec toutes les machines avec on perd le sens de l'humain. الحقيقه قاعدين نبعدوا برشا على حس الانسانيه والعلاقه مع الاخر، ونحبوا نتفرجوا العروض à distance ونحبوا نعملوا فهمت معناتها اللقاء، نقطة اللقاء واللقاء ولحظة اللقاء قاعدة تغيب علينا عندي أنا مخطرة. نجموا برشا ما يشاطرونيش الفكرة معناتها وجو ريسبكت أمانا معناتها كي تخدم حياتك كي حياتك الجسد
معناتها كي نحكي الجسد راهو معناتها نحكي sur le plan cellule, نحكي sur le plan âme, sur le plan transpiration, sur le plan transmission d'énergie معناتها et de flux et de fluide et معناتها ماهوش جوست تعبير معناتها نحن نكرهها كلمة تعبير جسماني خاطر فما حتى تعبير جسماني معناتها سي لا في كو تو بورت ان توا كيما امرأة بورت ان انفان دون في الأرحام نتاعها معناتها نحكيو على حاجة أخرى معناتها سي دو سيت اوردر لا سانسيرمون même si je n'ai pas l'expérience vue mais je l'ai eu de manière indirecte bon donc لا الفيتور يخوفني برشا الحقيقة أما نرجع في وقت نرجع بالكشي j'aurais souhaité vivre un moment اللي هما حكاو لي عليهم عزيزي وخوالي وكل شيء اللي كانوا aussi des gens engagés et militants les années 68 c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué qui m'intrigue beaucoup مش كيما تقراها كيما تعيشها bien entendu les courants de pensée c'était une effervescence extrêmement intéressante puissante زادا أثرت برشا على التاريخ اللي نعيشوا فيه اليوم زادا كيف معناتها ونعيشوا في حاجة أخرى je ne suis pas contre ce qu'on vit aujourd'hui بالعكس il y a une innovation il y a une reprise de parole parce qu'on s'est dit longtemps بلكش نقعدوا فيجي فك الموفمون هذاك والحمد لله أما j'aurais vécu ça j'aurais souhaité vivre ça cette période un peu hippie cette période libre à tous les sens libre de sexualité libre de pensée libre de vivre معناتها je pense que c'était quand même une sacrée période une période اللي كسرت مع معناتها كان متعامل بيه ودونك هزتها في ثنية أخرى أي وكل territoire عاشها بطريقته فهمت معناتها الحقيقة j'aurais souhaité être au cœur au centre de ce mouvement dans sa folie la plus extrême خاطر j'adore ça معناتها je suis aussi extrême la période hippie لو كان جيت كتاب ولا انسترومون ولا موسيقى شنو نجم تكون؟ والله par rapport à l'actualité j'aime beaucoup l'opéra ok et je dirais un requiem ok علي شنو تشابه معه؟ un requiem je vais être un peu macabre un requiem aux morts par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre en hommage à tous ces martyrs et à toutes ces absences et ces pertes et je ne peux pas concevoir en 2023 d'être on cautionne حتى كان مانيش فيه اون كوسيون بطريقه ولا باخرى معناتها وحتى كانت كيفها وحتى كان تخرج وتعمل دي بيكي دو غريف وحتى كان تعمل معناتها مي تقول l'humanité aujourd'hui et il y a une confusion énorme de tout des politiques, des religions, il y a un amalgame de tout, on ne comprend pas les choses, on ne prend pas le temps de comprendre. Les ont besoin de répondre à chaud. Ça induit beaucoup de oui, un requiem aux morts pour rendre hommage à toutes ces pertes humaines, à la vie, rien ne vaut la vie humaine et le respect, et la dignité des corps, et le respect des corps, et le respect des vies des enfants. ما نحبش الظلم ما نحبش الظلم بالكل والظلم يقلقني برشا فما الظلم وفما الموت معناتها فما الموت كي ربي ياخذ هذيك انا مؤمن دونك ما عنديش حتى بالعكس ما عندي قابلها على طول زاد الحمد لله معناتها جا عندي الايمان وقلبي مليان بالايمان اما كي البشر يحكم على بشر بالموت هذيك حاجه ما نجمش نفهمها صعيبه عليا برشا هي البرشا هكا يكونوا كمان لو كان نمشي فاصل اخباري وهنا راجعين.